حدیث کا نمبر ہے 53۔ راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشر من الفطرت، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ یہ 10 چیزیں ایسی بیان ہونے لگی ہیں جو انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے۔ بنیادی طور پہ انسان کی فطرت میں پاکیزگی کا تصور ہے، پاک رہنا، صاف رہنا، ستھرا رہنا اور فاضل اور زائد چیزوں کو اور خراب چیزوں کو خود سے دور کر دینا، یہ اسلام کا بھی تقاضا ہے اور انسان کی فطرت کا بھی تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں ہیں جو فطرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر 1 قص الشارب، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مونچھوں کو قص کرنا، چھوٹا کرنا، مونچھیں چھوٹی رکھنا۔ مونچھوں کو قص کرنے کا حکم نبی پاک علیہ السلام نے دیا ہے اور اس میں بڑی تاکید آئی ہے، یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ من لم یاخذ من شاربہ لیس منا، کہ جو اپنی مونچھوں میں سے کاٹتا نہیں ہے، مونچھیں چھوٹی نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے راستے پہ نہیں ہے، ہمارے طریقے پہ نہیں ہے۔ بڑی بڑی مونچھیں رکھنا اور اتنی بڑی مونچھیں رکھنا کہ اگر کوئی پانی یا مشروب پیئیں تو مونچھیں اس میں ڈوب جائیں، اس کے بعد اس میں جائیں، اتنی بڑی مونچھیں رکھنا مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ بعض کتابوں میں سے حرام تک لکھا ہے۔ اتنی طویل مونچھیں رکھنا، بڑی بڑی جو لٹک رہی ہو، چھوٹی کر لینی چاہیے، اوپر والا جو ہونٹ ہے یہ نظر آنا چاہیے۔ اب کتنی چھوٹی ہو، 2 طرح کی حدیثیں ہیں۔ اگر آدمی مونچھیں رکھتا ہے تو کتنی رکھے، جیسے ابرو ہیں انسان کی، ابرو آنکھ کے اوپر جو ہے بس اتنی ہو، اور اگر بالکل بھی صاف کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی حدیث میں ہے کہ مونڈ دے آدمی، صاف کر دے، تو دونوں کی اجازت ہے۔ البتہ مونچھیں چھوٹی رکھنا اس کا حکم ہے، ہاں سائیڈوں سے نوکیں بڑی کر لینا، درمیان سے تو چھوٹی رکھنا لیکن سائیڈوں سے مونچھیں لمبی کر لینا، نوکیں، تلوار کٹ مونچھیں کہتے ہیں جس کو، ایسی مونچھیں رکھنا۔ اگر اس میں اچھی نیت ہو تو مستحب بھی ہے، جیسے کوئی شخص جہاد کرتا ہے، کافروں کے سامنے جاتا ہے، ایسی مونچھیں رکھتا ہے سائیڈوں سے بڑی، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ایسی مونچھیں رکھتے تھے، سائیڈوں سے بڑی ہوتی تھی، درمیان سے چھوٹی ہوتی تھی، سائیڈوں سے بڑی ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص کی بڑی مونچھیں دیکھی تو نبی پاک علیہ السلام نے مسواک کے اوپر رکھ کے کاٹ دی۔ سامنے سے، اوپر سے، ہونٹ کے اوپر جو حصہ ہے مونچھوں کا، وہ مونچھیں بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فطرت کا تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جب مونچھیں چھوٹی رکھے، مونچھیں بڑی بڑی رکھنا اور اس کو اچھا سمجھنا خود کو، یہ حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ اس لیے مونچھیں چھوٹی ہی رکھی جائیں، بڑی مونچھیں نہیں رکھنی چاہیے، اس سے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آگے بڑھتے ہیں، فرمایا وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، فطرت کا تقاضا ہے، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ پہلی فرمائی مونچھیں چھوٹی رکھنا، دوسری داڑھیوں کو معافی دینا، داڑھی کو بڑھانا، یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ داڑھیاں جو سب سے پہلے مونڈی تھی نا، کاٹی تھی، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے کاٹی تھی سب سے پہلے، اپنے نوجوانوں کی داڑھیاں کاٹی تھی، کیونکہ وہ خوبصورت نوجوانوں کے پیچھے لگ جاتے تھے اور غلط کام کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو وہ جو قوم ہے سب سے پہلے داڑھیاں اپنے نوجوانوں کی قوم لوط نے صاف کی، اس سے پہلے لوگ داڑھی صاف نہیں کراتے تھے۔ اور عرب کے جو لوگ تھے، مشرک بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی داڑھیاں رکھتے تھے۔
दाढ़ियां काटना किसका तरीका? सबसे पहले कौम लूत ने, उसके बाद हम देखते हैं तो दाढ़ियां यहूदियों ने काटी और मजूसियों ने काटी जो आग की पूजा करते हैं। इसके अलावा फिर इन कौमों की देखा देखी ईसाइयों ने भी काटना शुरू कर दी और आज दुनिया के अंदर ईसाई इसमें टॉप पर है। तो दाढ़ी को मुआफी देने का हुक्म है, दाढ़ियां बढ़ाओ, लेकिन कितनी बढ़ाओ? एक मुट्ठी कुब्जा। ये सुन्नत से साबित है, यानी सहाबा किराम से ये साबित है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी दाढ़ी को मुट्ठी में पकड़ते और नीचे से काट दिया करते थे। एक मुट्ठी तो नहीं चाहिए। अच्छा, एक मुट्ठी से कितनी ज्यादा बड़ी हो? इतनी बड़ी हो कि सीना ढक जाए, जितनी अच्छी लगे सीना घेर ले। हदीस में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की दाढ़ी मुबारक ऐसी थी जो सीने को घेर लेती थी, लेकिन बहुत लंबी। इसको कहते हैं तुले फाहिश, बहुत लंबी। ये तुले फाहिश है और मकरूह है, नापसंदीदा है। इतनी लंबी दाढ़ी कर लेना, वो नाप तक जा रही है। ये बास यहूदियों का तरीका है। एक तो दाढ़ी काटना यहूदियों का तरीका है और दूसरा बहुत लंबी रखना, ये भी कुछ यहूदियों का तरीका है। तो इतनी लंबी हो कि सीना घेर ले, सीना ढांप दे, और कम से कम कितनी बड़ी हो कि 4 उंगल के बराबर। ये जो 4 उंगल है ऐसे, एक कुब्जा, एक मुट्ठी, इतनी दाढ़ी होनी चाहिए। इससे पहले, एक मुट्ठी होने से पहले दाढ़ी को काटना, चाहे कैंची से काटे, चाहे मशीन लगाएं, चाहे ब्लेड लगाएं, चाहे रेजर लगाएं, किसी भी तरीके से, कैंची से किसी भी तरीके से काटेंगे, ये हराम है, नाजायज और गुनाह है। यहूदियों का बाइकाट करने का हुक्म नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यूं दिया, मूंछों को बस्त करो, छोटी रखो, दाढ़ियों को माफी दो और यहूदियों की मुखालिफत करो। तो ये वाला बाइकाट क्यों नहीं करते? मैं जी फलां चीज नहीं खरीदूंगा, क्यों? ये तो उस मुल्क ने बनाई है। भाई ये तो आप बाइकाट कर रहे हो, ठीक है, ये भी होना चाहिए, लेकिन जिस बाइकाट का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दी है वो क्यों नहीं करते? इसका मतलब हम अपने ख्वाहिश पे चलते हैं, अपने दिल की तमन्ना, इस्लाम पे क्यों नहीं चलते? नबी के हुक्म पे क्यों नहीं चलते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत क्यों नहीं करते? जो हुजूर ने फरमाया तब बाइकाट करे ना, वो वाला बाइकाट क्यों नहीं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज मुसलमानों और काफिरों में फर्क है, ये वाला बाइकाट करे ना, नमाज पढ़ के पाबंदी से फर्क। जो हुजूर ने फरमाया बाइकाट करो नमाज पढ़ के, तो दाढ़ी रख के भी यहूदियों का बाइकाट। चले आगे बढ़ते हैं। फरमाया बस सिवाक, और फितरत में से मिसवाक करना भी है। मिसवाक अल्लाह की खुशनुदी का बाइस है, मुंह की पाकीज़गी का जरिया है। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। मिसवाक मीठी लकड़ी की नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा कड़वी लकड़ी की भी ना हो, तुर्श हो, और उसके जो रेशे हैं, बुर्श जो है वो सख्त होना चाहिए, बहुत ज्यादा नरम ना हो। नरम हो तो उसको काट के दूसरा बना लिया जाए, और दोनों तरफ बुर्श भी बनाना चाहिए मिसवाक। और मिसवाक को लिटा के ना डाल दें, ऐसे अखबार पड़ी रहे, ऐसे नहीं, लिटा के भी रखें, बल्कि सुन्नत अदा करने का जरिया है। इसको सीधा खड़ा रखना चाहिए मिसवाक, ऐसे लिटाना नहीं चाहिए। इसके आदाब है, बंद मुट्ठी करके भी मिसवाक नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका पकड़ने का तरीका है कि जैसे मैं पेन पकड़ रहा हूं, 2-3 उंगलियां ऊपर, छोटी नीचे, अंगूठा उसके बुर्श के पास जहां रेशा है, अब मिसवाक करें। ये तरीका है मिसवाक के पकड़ने का। तो खैर, मिसवाक करना सुन्नत है। अगर कोई मिसवाक नहीं कर रहा और कपड़े से, पहले के दौर में लोग कपड़ा भी फेर लिया करते थे उंगली पे लपेट के, यहाँ पे खाली उंगली से सफाई कर लेता है, लेकिन वो सफाई नहीं हो सकेगी जो मिसवाक से होती है। हाँ, बुर्श इस्तेमाल करता है, टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है, ये भी जायज है, लेकिन टूथपेस्ट वही इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें जायज चीजें डली हुई हों। ऐसे पेस्ट भी मिलते हैं जिनमें नाजायज चीजें डली होती हैं, उनको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है।
عام طور پہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، اسلامی ملکوں میں باہر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ اس میں خراب چیزیں، غلط چیزیں، ناپاک چیزیں اور حرام چیزیں شامل ہوتی ہیں، وہ پیسٹ استعمال نہیں کر سکتے۔ مقصود صفائی ہے۔ اگر مسواک کے علاوہ پیسٹ سے، ٹوتھ پیسٹ سے حاصل ہو جاتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جو سب سے افضل ہے، جو سنت ہے، جس کے فضائل آئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، جو صحابہ کرام نے عمل کیا، وہ مسواک ہے۔ تو مسواک کرنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسواک یہ فطرت میں سے ہے۔ پہلی چیز مونچھیں چھوٹی رکھنا، دو داڑھی کو لمبا معافی دینا، بڑھانا، اور تین مسواک کرنا۔ پھر فرمایا چوتھی چیز کیا ہے؟ والاستنشاق بالماء، پانی سے ناک کی صفائی کرنا۔ ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اس سے پہلے وضو کرتا ہے تو 5 مرتبہ اسے وضو کرنا ہے کم از کم، ٹھیک ہے جی؟ ورنہ ایک وضو سے نہیں 5 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر نہیں ٹوٹتا تو، ٹھیک ہے جی؟ جتنی چاہے نمازیں پڑھ لیں، لیکن اگر ٹوٹ گیا ہے، عام طور پہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وضو ہوتا بھی ہے پھر بھی وضو کر لیتے ہیں۔ اگر وضو ہے تو اس کے بعد وضو کرتے ہیں تو حدیث پاک میں یہ ہے کہ یہ نور علی نور ہے، کہ وضو پر وضو کر لیا، تازہ وضو کر کے نماز پڑھتا بندہ، اس کو نور علی نور کہا گیا ہے۔ تو خیر جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس میں بھی ناک میں پانی ڈالتا ہے۔ جب آدمی صبح اٹھے تو حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اپنے ناک کو اچھی طرح صاف کرے جب صبح اٹھے، کیونکہ شیطان بنی آدم کی، اولاد آدم کی ناک میں رات گزارتا ہے، تو اس لیے صبح صفائی ناک کی کرنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا ناک کی صفائی کرنا یہ فطرت میں سے ہے۔ ایک انسانیت، انسان ہونے کے ناطے کہ آدمی پاکی کو پسند کرتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ناپاک ہیں، جو پسند نہیں ہوتی، جن سے گھن آتی ہے، ایسی چیزیں انسان اپنے آپ سے دور کرتا ہے۔ تو ناک کی صفائی کرنا پانی سے، یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے، فطرت میں سے ہے۔ تو وضو جو کرتا ہے وہ یہ عمل کر لیتا ہے، لیکن وضو کرنے میں دیکھیں ناک کی صفائی کرنی ہے تو ناک کی صفائی پانی سیدھے ہاتھ سے لے ناک کے لیے، اور صفائی الٹے ہاتھ سے کرے، اور ناک کے اندر کی صفائی الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے۔ تو الٹے ہاتھ سے یہ کام کرنا چاہیے۔ ایک بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، وہ اہل بیت اطہار میں سے غالباً امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ تھے، امام حسین کے بیٹے۔ تو خلیفہ وقت جو ہے وہ حضرت علی کو کچھ برا بھلا کہنے لگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اب دادا کو برا کہا جا رہا ہے، آپ خاموش تھے، آپ نے درگزر کیا، لیکن اسی دوران اس نے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کیا، الٹے ہاتھ سے۔ تو حضرت امام نے فرمایا کہ بادشاہ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرو، یعنی اپنی اگر ذات کی بات تھی تو اس پہ چپ رہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی بات آئی، حضور کی سنت کی بات آئی، حضرت امام خاموش نہ رہے، فوراً آپ نے اسے نصیحت کی اور نیکی کی دعوت دی، اور کہا کہ یہ الٹے ہاتھ سے ناک صاف جو ہے وہ کرنا چاہیے، تم نے سیدھے ہاتھ سے صاف کیا۔ اس نے سیدھے ہاتھ سے صاف کیا تھا بادشاہ نے، آپ نے فوراً ٹوکا، آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ الٹے ہاتھ سے صاف کرو، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف نہیں کرتے، تمہیں حضور کی سنت نہیں پتا۔ تو یوں آپ نے اسے ڈانٹا۔ اگر اپنی بات ہو رہی تھی، اپنے اوپر یا اپنے بڑے کو برا کہا جا رہا تھا تو آپ خاموش رہے، آپ نے صبر کیا، لیکن جب شریعت کی حدیث کی بات آئی تو پھر آپ نے جواب دیا اور نیکی کی دعوت دی۔ تو خیر ناک کی صفائی کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی بات کیا ہے؟ وقص الاظفار، ناخن تراشنا، ناخن کاٹنا یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ لمبے ناخن نہیں ہونے چاہیے، ناخن لمبے ہوتے ہیں اس میں بہت نقصانات۔ شرعی طور پہ اگر 40 دن سے زیادہ ناخن لمبے چھوڑے جائے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ناخن اور مونچھیں اور بغل کے بال، ناک کے نیچے کے بال، یہ صاف کرنے میں جو دن رکھے گئے ہیں
वो फरमाया कि ज्यादा से ज्यादा 40 दिन। 40 दिन से अगर ऊपर जाता है तो अब ये गुनाह है। नाखून 40 दिन के अंदर अंदर काट लेने चाहिए। और आमतौर पे जो ज्यादा अफजल तरीका है, हर जुमे को नाखून काटने चाहिए। बाज़ रिवायात में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज पढ़ने जाते तो उससे पहले अपने नाखून और मूंछें तराश के जाते। तो नाखून के तराशना हर जुमे को ये मुस्तहब है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका है। हर जुमे को हो जाए। और थोड़ा ताखीर करना चाहते हैं 15 दिन में कर लें, और ताखीर है तो 40 दिन के अंदर अंदर नाखून काट लेने चाहिए। देखिए लंबे नाखून जो होते हैं ना, लंबे नाखून, इसका बड़ा नुकसान है। खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो पानी में कहीं नाखून लग रहे, कहीं खाने में शोरबे में नाखून लग रहे, और मैल भरी होती है नाखूनों के अंदर। ये जो मैल है ना, मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर ये नाखूनों का मैल पेट में बराबर जाता रहे तो इंसान को टाइफाइड भी हो सकता है, इंसान को इसहाल का मर्ज यानी मोशन लग सकते हैं, और भी बाज मोजी अमराज इससे लग सकते हैं। कुछ लोग मुंह से नाखून काटते हैं, आदत होती है मुंह से काटते हैं। इस पे फतावा आलमगीरी में लिखा है कि मुंह से जो नाखून काटता है उससे बर्स का मर्ज होने का अंदेशा है। बर्स का मर्ज क्या होता है? कोढ़ का मर्ज, हाथों पे निशान पड़ जाते हैं ना, सफेद धब्बे, सफेद दाग पड़ जाते हैं पूरे जिस्म पर, तो ये इससे बर्स का मर्ज पैदा होने का अंदेशा है। इसलिए नाखून जो है वो अपने दांतों से नहीं काटने चाहिए। नाखून काटने के दो तरीके सुन्नत हैं। एक तो तरीका ये है कि जैसे हमने ये दुआ के लिए हाथ रखे ना, तो ये गलमे वाली उंगली से सीधे हाथ की काटना शुरू करें, यहाँ तक आगे, और यहाँ काटते काटते अंगूठे तक आगे उल्टे हाथ के, और आखिर में सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून तराश लें, काट लें। ये एक आसान तरीका है। एक और सुन्नत तरीका है, इससे पाक में आता है, ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये नाखून काटने का तरीका मरवी है, और ये भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी इस तरह से नाखून काटता है, इस तरह से, इस अंदाज पर नाखून काटते, भी बताऊंगा मैं तरीका, इसको कहते हैं मुखालिफन नाखून काटना। हदीस पाक में फरमाया जो मुखालिफन नाखून काटेगा अल्लाह ताला उसकी तंगदस्ती दूर कर देगा, यानी उसे खुशहाली मिलेगी, उसके माल में बरकत आ जाएगी, उसके रिस्क में बरकत आ जाएगी। जब भी नाखून काटे इस तरीके के मुताबिक काटे, गौर से देखेंगे तो बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले ये सीधा हाथ, मुखालिफन नाखून काटने कैसे? सीधा हाथ है, सबसे पहले छोटी उंगली, उसके बाद बीच वाली, उसके बाद अंगूठा, इसका नाखून, फिर दोबारा इस तरफ आ जाए मंजली, ये कौन सी उंगली है? मंजली। तो मंजली उंगली का नाखून, इसको जो है वो बिंदस्वर भी कहते हैं अभी में, तो इसका नाखून काटना है। उसके बाद कलमे वाली, शहादत की जो कहते हैं, ये हो गया सीधे हाथ का तरीका। दोबारा देख लें, पहले छोटी उंगली, फिर दरमियान वाली, फिर अंगूठा, उसके बाद मंजली, फिर कलमे वाली, उसके बाद उल्टा हाथ। इसमें क्या करना है? यहां से भी सीधे से शुरू करना है, और क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है ना, क्लॉकवाइज कहते हैं इसको, और उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ क्या था? क्लॉकवाइज, यहाँ भी क्लॉकवाइज। उल्टे हाथ का नाखून कैसे काटेंगे? पहले अंगूठे का, फिर दरमियान वाली उंगली, फिर छोटी उंगली, उसके बाद ये कलमे वाली, और उसके बाद मंजली, ये छोटी और बड़ी के बीच वाली। तो इस अंदाज में नाखून काटने के सुन्नत में भी अमल हो जाएगा, और इंशाअल्लाह इस सुन्नत की बरकत से तंगदस्ती भी दूर होगी इंशाअल्लाह ताला। तो नाखून काटना ये भी फितरत में से। उसके बाद फरमाया वगस्लुल बराजिम, उंगलियों की घाइयों को धोना। उंगलियों की घाइयां कौन सी होती हैं? ये अंदर की जगह जो होती है ना उंगलियों, इसको कहते हैं घाइयां। पांव में भी होती है ये जगह। तो हदीस पाक में बताया गया कि फितरत का तकाजा ये है, फितरत का तकाजा ये है कि आदमी अपनी घाइयों को गुस्ल दे, अच्छी तरह इनको धोए। इसीलिए खिलाल करना वुजू में सुन्नत है कि घाइयां भी अच्छी तरह
धुल जाए, पाँव पानी वहां पहुंच जाए। पाँव की उंगलियां बिल्कुल ऐसे जुड़ी होती हैं, तो उनमें कोशिश करके थोड़ा उनको गैप देकर हिला के थोड़ा सा गैप बनाकर उसको अच्छी तरह धोएं कि ये जो घाइयां हैं हाथों की उंगलियों की और पाँव की उंगलियों की, इनको धोना भी ये फितरत का तकाजा है। और ये पाक अलैहिस्सलाम ने इसकी तरगीब दी है और इसके करने पर उभारा है। आगे इसके आगे फरमाया वनतफुल इब्त, बगल के बाल, बगल के बाल उखेड़ना, उखेड़ना सुन्नत है, लेकिन इसमें तकलीफ है। शुरू में को कर ले तो कर ले, थोड़ी आदत पड़ जाए तो ठीक है, वरना बाल सब धोने के बाद अगर उखेड़ेगा तो फिर उसे तकलीफ का पेशा है। तो खैर इसको साफ भी कर सकते हैं, उखेड़ना भी जो है वो ये सुन्नत का तकाजा है, सुन्नत पर अमल है। लेकिन अगर साफ कर लेते हैं किसी और चीज से, ब्लेड से, रेजर से, तो ये भी ठीक है, जायज है। और ये भी याद रखें कि मर्द जो है, मर्द ये लाजमी नहीं है कि ये रेजर इसी के लिए है और क्रीमें और पाउडर वगैरह लेडीज के लिए है, ऐसा हरगिज नहीं है। इसकी वजह क्या है कि मर्द की जो जिल्द होती है वो सख्त होती है, इसलिए वो रेजर इस्तेमाल कर लेता है। औरत की जिल्द पतली होती है और नरम होती है, इसलिए वो क्रीम या पाउडर इस्तेमाल कर लेती है। अगर इसका उलट हो ना तो भी जायज है। अगर मर्द क्रीम इस्तेमाल कर लेता है, बाल साफ करने वाला पाउडर इस्तेमाल कर लेता है, तो ये भी जायज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बालों को दूर करने के लिए नौरा, एक तरह का पाउडर होता था, वो मुंह से नाक को साफ करने के लिए इस्तेमाल फरमाते थे, और ये भी हदीस पाक से साबित है। तो खैर ये मैं थोड़ा खोल के बता रहा हूँ, बस अगर समझ नहीं आती कि क्या जो है वो बता दिया गया क्या नहीं। अल्लाह करीम हमें पाक और साफ रहने की तौफीक अता फरमाए। तो बगलों के बाल साफ करना ये भी फितरत से है। वहलकुल आनाती, नाक के नीचे के बाल ये भी साफ करना, ये भी फितरत का तकाजा है। वइतिकासुल माई, और पानी के साथ इस्तिंजा करना, ये भी फितरत का तकाजा है। ये 9 चीजें हो गई। रावी कहते हैं, हजरत मुसअब बिन शैबा कहते हैं कि मैं 10वीं चीज भूल गया। 10वीं चीज क्या बयान की थी? फिर कहते हैं कि इला तकुन अलमदमदा, रावी कहते हैं मुझे ये लगता है कि 10वीं चीज जो है वो कुल्ली करना है। 9 चीजें तो रावी को याद रहे कि रावी ने बयान किया, और ये अमानतदारी है उन लोगों की कि जितना याद रहा वही बयान किया, हमारी तरह नहीं, पता ही नहीं है हदीस है नहीं है जी, हदीस है जी, फॉरवर्ड कर दी, व्हाट्सएप कर दी, ग्रुपों में डाल दी, स्टोरी पे लगा दी, फेसबुक पे लगा दी। उसके बाद किसी ने कहा भाई ये हदीस नहीं, अच्छा नहीं है। अब कई लोगों ने पढ़ ली वो हदीस समझ के, वो हदीस थी नहीं। हम तो बहुत गैर मोहतात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बहुत कम हदीसें बयान करते थे। किस लिए? एहतियात की वजह से। क्या वैसा हाफसा किसी का है आज के दौर में? कि उनकी एहतियात देखो, सुभान अल्लाह। अंबिया के बाद सबसे बड़े आलिम का नाम अबू बकर सिद्दीक है रज़ियल्लाहु ताला, वो भी इतनी एहतियात करते हैं, और हमारी एहतियात पता नहीं है ही नहीं, एहतियात तालिब भी नहीं है शायद। तो खैर एहतियात करनी चाहिए। अब रावी ने फरमाया कि मुमकिन है कि वो शायद 10वीं चीज कुल्ली करना हो, क्योंकि ये भी सफाई ही की एक चीज है और कुल्ली करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए। खासतौर पे अक्सर कहते रहता हूँ, जो गुटखा खाने वाले मेरे भाई हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, शहजादे हैं, जो गुटखा के बड़े शहदाई में आशिक हैं और जो पान को 1-1 घंटे तक दबा के रखते हैं दांतों में, तो उनके मुंह के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, महक बस जाती है या बदबू, स्मेल। हाँ, ये आसान रास्ता है। गुड स्मेल बैड स्मेल का फर्क हो जाएगा बाद में। तो चलो खैर, ये जो स्मेल आती है इसको दूर करना जरूरी है। ये होती बदबू ही है मागा के साथ। इसको अच्छी तरह जो है कुल्ली करके दूर करके मस्जिद में आना। अगर आप गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं और मुंह में पत्ती की बदबू है, तो आपको बगैर कुल्ली से अच्छी तरह, आला हज़रत में तो लिखा है भले 30 कुल्लियां करनी पड़े, अच्छी तरह सफाई करके मस्जिद में आओ। अगर बदबू नहीं जाती तो फिर घर में नमाज पढ़ो, तुम्हारा मस्जिद में आना ही जायज नहीं। तो ये बदबू लेकर, ये बदबू से फरिश्तों को तकलीफ होती है, नमाजियों को तकलीफ होती है। अब हम लाभ कहते रहे यार मुझे तो बदबू नहीं आती, भाई भंगी को भी गटर की बदबू नहीं आती,
وہ بھی اندر گھسا رہتا ہے صفائی کے لیے، کیونکہ وہ کٹا ہوا، اس کی ناک کٹی ہوئی ہے اس میں، اس لیے اس کو نہیں آتی بدبو۔ تو اس لیے ہماری ناک کٹ جاتی ہے، اس لیے ہمیں بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ وہ تو اس سے پوچھو جو سامنے صبر کے ساتھ آپ کی گفتگو سماعت کر رہا ہے۔ تو خیر، اللہ پاک ہمیں صفائی ستھرائی رکھنے والا بنائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ